Papa. Himo gyud. Pila sa katuig dito nimong sa Papa ug nag-abot man gad sila ni Pablo unsay rang ko ihatag nagkang Pablo kardinal bagapon o obispo. Bueno, salamat kayo sa nindot nga pangutana sa atong igsuon. Europe before modern times, si San Pablo, Bishop of the Church. Obispo si San Pablo. Europe before modern times ba, Brian? No. Ang atong tinubdan karon dili Biblia, bisan ang imo nga ganing tinubdan notebook ra na naa og uban pa mga referensya nga gihimong diferensya. No. Unya imo kung limitahan lang sa Biblia, tanawa imong basihanan, notebook, referensya nga gidiferensya. Unya nga di na gani makita pa ang iyang kopya. Oh, may na yang kuha. Kay referensya nga wa gidiferensya, may kopya pa. Ay kog limitahi, no? Wala na nga pila ka tuig. Sumala pa, anin na putas Biblia. No. Daklit saysay ni San Pedro, unang Pedro 1:1. Sa daklit saysay nagingon, si San Pedro nahimong unang obispo sa Roma sulod sa 25 ka tuig. No, na tubag na imong pangutana. Na sa gitawag og Vulgata Latina Biblia. Og tinuod na nga siya 25 ka tuig nga nahimong Santo Papa sa Roma. Ha? Si San Juan, ang ubang 12 apostoles, lakip ni San Pablo, nasuhito ba sila, nga nahibalo ba sila, nga si Pedro nahimong Santo Papa, kung nahibalo sila, nga nung walay mga sinulat, silang mga sulat, isbala kisulatan nga nag-record, nga si Pablo, si Pedro nagkato sa Roma, og nahimong Santo Papa. Ay, gitubag naman na naan ako ba? Oo, sa hinungdan nga, nga nung dilibutan dito, ang Kristyanismo, sige kayo na ako, kontra sa imperyo sa Roma nga pagano. Si San Pedro, pangulo sa iglesia, aron luwas, sumala pa sa libro nga akong gibasa, aron luwas ang pangulo sa iglesia nga naa sa Roma, dili mahibalo ang Roma nga naa didto si San Pedro, busa wala giapel ni San Pablo. Pero wa na magpasabot nga wa kadto. Nga naman, kay dagang mga history. Kabalo man ko ba nga kini mga historya imo na nabasahan pero imo lang nang gilukso-luksoan kay di nimo mahungit ug di nimo madawat. Bisan asa, hilig og kay ka mabasa. Bisan asa nga mga libro og kasaysayan, imo ginang mabasa. Pangita ko og history. Dili story ha. Nga nag-ingon nga si San Pedro wa makaadtog Roma, di ba? Wa gyud kay mabasa. Pero pangita og tapuka ang tanang history. Di ba puros managsama nga nakaadtog Roma. Ay mga karaan na kay niya nga history oh. No. Muna nga di ka mo ingon nga dili, Biblia lang. Di ta limitado na mo na Brad Ili kay bisag ikaw sa imong mga thesis, Biblia man ang imong gibasihan og mga diferensya. Ha? Oh, mo na nga mukotlo gyud ko referensya. So, nag-ingon dire Modern World by Kaufman and Bitin, pahina 34, Saint Peter himself was the first bishop of Rome. Oh, nagkasaysayan na. Mao ang gani, sayo naman kay pagsupak sa Katoliko kung ang Katoliko dili ni tinuod ba? Una, kung ang Katoliko dili tinuod, tinukod digtao. Kung ang Katoliko dili si San Pedro may unang Santo Papa, di dunay una nga dili siya. Pero kinsa man ang una? Pananglitan ba kung musupak mo ana na ang piniling nasod, moingon mo nga ang piniling nasod dili tinuod, kitinukod na ni ungkoy agapay. Una ata itudlo. Kung moingon mo nga si San Pedro dili mo Santo Papa, di dunay unang Santo Papa nga dili San Pedro. Oh, pero inyo namang kuan ligas-ligasan ang mga referensya, gimuong diferensya. Ay, pangutana din. Oh, sige, lain pangutana.